बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10 मार्च 2021 को मियाँ वाली के इस प्लेटफॉर्म से मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। मेरी आज की इस वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है, आपने मेरी वीडियोस में किस्सा का एक टैग देखते हैं आप लोग, और मुझसे अक्सर लोग सवाल करते हैं कि ये किस्सा क्या चीज़ है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपसे ये डिस्क्रिप्टिवली डिस्कस करूँगा कि एक्चुअली किस्सा का मतलब क्या है और ये कहाँ से आया। सबसे पहले शॉर्टली मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि आज से 10 साल पहले हम दोस्तों ने, क्लास फेलोज़ ने मिलके इसके बारे में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में सोचा और उसके बारे में हमने फिर उसके ऊपर मेहनत की, कोशिश की, और आज 10 साल के बाद हम इस पोजीशन में हैं कि आज हम आपसे कुछ अपनी ख़ास बातें शेयर करेंगे। तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री बनाने का मकसद कि आपसे 3 किस्म की बातें मैं शेयर करूँगा। तो इस डॉक्यूमेंट्री के 3 हिस्से होंगे। सबसे पहले हिस्से में मैं अपनी एकेडमी के जो फंक्शन है, उस फंक्शन में से कुछ ख़ास चीज़ें और जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ख़ास और अहम थी, वो इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और आज के दूसरे सेशन में हमारी एकेडमी के मेरे वो फेलोज़ जो मेन स्ट्रीम के टीचर्स हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपना नाम मनवाया, उनसे डिस्कशन होगी। और सबसे आखिरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा सेशन है, वो किसी भी इदारे के लिए होना चाहिए, वो हमारी अचीवमेंट्स हैं कि हमने इन 10 सालों में मियाँ वाली की खिदमत किस तरह से की, आज हमारे बच्चे किस मकाम पर मौजूद हैं, और 10 साल के बाद वो आज हमारी एकेडमी के बारे में इस किस्सा नॉलेज इन साइंस एकेडमी मियाँ वाली के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, उनके तासुरात भी इंशाल्लाह मैं आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। तो मेरे साथ रहिए। हमारे इस फंक्शन की जो ख़ास बात थी कि ये ख़ुसूसी तौर पर बच्चों के लिए था और उन्हीं को एक्सप्रेस करने के लिए था, लेकिन इस फंक्शन में जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो हमारे पेरेंट्स थे, क्योंकि हम और किस्सा आज जिस मकाम पर हैं वो हमारे पेरेंट्स की वजह से हैं। आज के फंक्शन के चीफ गेस्ट सर माजिद बशीर के वालिद मलिक बशीर अहमद उनके हमरा तशरीफ ला रहे हैं। तालियों में कंजूसी नहीं करनी आपने। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डायरेक्टर किस्सा मियाँ वाली जो कि इस फंक्शन के चीफ गेस्ट अपने वालिद के साथ होंगे, जनाब रफ़ीउल्लाह खान साहब। तो प्लीज़ वेलकम कीजिएगा सर माजिद जहांगीर खान अपने वालिद के अंदर। जैसा कि आपने देखा कि इस फंक्शन में हमारे चीफ गेस्ट के चेहरे पर जो खुशी है, जो फ़ख्र है, वो किसी भी और को चीफ गेस्ट वहाँ पे बुलाना शायद मुनासिब नहीं था। तो बच्चों, यहाँ पे बताने का एक जो बेसिक पर्पज़ ये है कि हमारी खुशी के असल हकदार या हमारी कामयाबी की असल खुशी जो है वो हमारे वालिदैन को होती है। सो उनसे बढ़ के हमारी ज़िंदगी में कोई भी चीफ गेस्ट नहीं हो सकता हमारी कामयाबियों के लिए। तो ये तो था हमारा स्टार्ट। अब हम चलते हैं, आपको मियाँ वाली का एक ख़ास जो झूमर डांस है वो देखते हैं कि बच्चे किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं और इस फंक्शन को किस तरह से 4 चांद लगा रहे हैं। आप देख रहे थे झूमर डांस। मियाँ वाली क्योंकि एक सराइकी इलाका है और यहाँ पे झूमर डांस के लिए टैलेंट बेपनाह मौजूद है, लेकिन मियाँ वाली के जो बच्चे हैं वो ब्रेक डांस में भी अपना सानी नहीं रखते। तो आइए आपको अपनी किस्सा फेयरवेल की ब्रेक डांस की कुछ झलकियाँ दिखाते हैं, एंजॉय कीजिएगा।
हम चलते हैं। चूँकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ये फंक्शन हमारे एकेडमी के बच्चों का था, हमारे बच्चों से था और बच्चों के लिए था। तो इसमें हमने कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं की कि आपको यूँ लगे कि शायद ये कोई फंक्शन के अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें कोई इर्रेलेवेंट हो रही हैं। अब जो ये सेशन है हमारे इस सेगमेंट का, इसके अंदर मैं आपसे उस बच्चे के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ जो आज से 7-8 साल पहले इसी एकेडमी का स्टूडेंट रहा और माशाल्लाह आज वो जीसी यूनिवर्सिटी में वहाँ पे पढ़ रहा है। उसका सब्जेक्ट जो था वो सिंगिंग ही था और वो माशाल्लाह बहुत अच्छा सिंगर है। मियाँ वाली से उसका ताल्लुक़ है, हमारी एकेडमी का स्टूडेंट है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरह से वो हमारे अपने मियाँ वाली की ज़बान में कैसे हमें एंजॉय करा रहा है। और आप देखिएगा कि हम सारे टीचर्स और हमारे बच्चे, चूँकि हमारे मियाँ वाली का कल्चर है कि हम अपने इस लोकल जो सॉन्ग्स होते हैं उनके ऊपर हम सब लोग झूमर डांस करते हैं। तो आइए देखिए हम सबका डांस और एंजॉय कीजिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जितना भी हिट हो जाऊँ, जितना भी आगे चला जाऊँ, जो आज मैं ऑनर फील कर रहा हूँ या ये इससे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए और नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बच्चों ये चीज़ें दिखाने का आपको मकसद ये था कि तालीम के साथ साथ आप इंजॉय भी करें और तालीम के साथ साथ आप रिलैक्स भी करें। हमारी फंक्शन का, हमारी पार्टी का मकसद ही यही था और किस्सा का मोटिव ही यही है कि आपका इंटरेस्ट डेवलप करे, एजुकेशन के साथ आपका इंटरेस्ट डेवलप करे। तो काइंडली आखिर में मेरी ये सजेशन होगी कि जो भी सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करें, जो भी फील्ड आप चूज़ करें, ये ज़रूर ध्यान में रखें कि आपका उस फील्ड में इंटरेस्ट हो। इसके साथ आप ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे और अपने शहर की, अपने मुल्क की और अपने वालिदैन की खिदमत कर सकेंगे। हुज़ैफा जमील, अली आरिफ, तालीम से इस्तकबाल करें। आपके और इस अकेडमी के चाचा भटिया की तारीफ से इस्तकबाल।
व्यूअर्स, आखिर में बात करते हैं उस शख्स की जिसने किस्सा एकेडमी की बुनियाद रखी और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी साख को बरकरार रखा हुआ है। तो कुछ क्लिप्स आपको दिखाते हैं डायरेक्टर किस्सा एकेडमी सर माजिद जहांगीर खान की स्पीच से। अगर वो मेहनत करेगा तो वो कामयाब होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जो टीचर्स हैं वो यहाँ पे मेरी टीम का हिस्सा है और मैंने जैसे बताया आपको कि मैंने इसको एज अ प्रोफेशन कभी भी नहीं समझा, मैंने हमेशा इसको एज अ पैशन समझा है। और टीचिंग मेरा पैशन है, मैं शौक से पढ़ाता हूँ। मेरे पास मैंने कभी ये नहीं देखा कि मेरे पास एक स्टूडेंट बैठा है, दो बैठा है, तीन बैठा है। कभी भी ये हमारा बिलीव नहीं रहा, मेरे सारे टीम के मेंबर्स। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उन 4 चेयर्स से स्टार्ट होने वाला सफर आज 9-10 साल के बाद 4 कैंपसेस पर मुश्तमिल है। आज के फंक्शन के हवाले से जो सबसे अहम चीज डिस्कस करने जा रहा हूं वो हमारे यहाँ पे चीफ गेस्ट, मेरे इस फंक्शन में मेरे कुछ अहबाब के अलावा जो मेरे आज फंक्शन के चीफ गेस्ट थे वो मेरे वाले साहब। मैंने इसी तरह मेरे जो 4 एकेडमी के फेलोज हैं, मैंने उन सबसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरे फंक्शन में मेरे बच्चे होंगे, मेरे असाज़ा कराम होंगे, मेरे कुछ अहबाब होंगे और मेरे जो चीफ गेस्ट होंगे वो हम सब के वालिदैन होंगे। इनसे ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में कोई अहम न था, न है और न कभी होगा। तो मेरी स्पीच में से आपने ज़रूर ये सीखा और देखा कि मैं आज इस मकाम पे हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ वो बहुत कम है। तो बच्चों, मैं आपसे जो असल इस किस्सा एकेडमी के बनाने का मकसद, और आज मैं टीचर हूँ और मैं फ़ख्र से इस चीज़ को एडमिट करता हूँ, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी कोशिश की, मैंने भी बहुत सारे ख्वाब देखे और मुझे बहुत अक्सर ऐसे लगता था कि मेरी कोई बात या मेरा कोई ख्वाब पूरा ही नहीं होता। लेकिन अब जब मैं इस फील्ड में हूँ तो मुझे अब ये पता चला और जाके ये समझ आई कि अल्लाह ताला का जो फ़ैसला होता है वो 100% इंसान की तबीयत के मुताबिक होता है। आज मैं इस टीचिंग के जो मेरा एक ओहदा है, जो अल्लाह ताला ने मुझे एक ड्यूटी असाइन की है, मैं इस टीचिंग के ऊपर मैंने अपनी स्ट्रगल की है, अपनी मेहनत की है, कोशिश की है और आज मेरी वजह से ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेहनत की वजह से बहुत सारे बच्चे इंशाल्लाह आज इसी वीडियो में आप देखेंगे वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो टीचर्स हैं, वो आर्मी ऑफिशियल्स हैं, वो इसी तरह से सीए कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो पाकिस्तान का, अपने वालिदैन का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये तो था हमारा फर्स्ट सेगमेंट, यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ। इसमें हम चलते हैं कालाबाग और वहाँ पे आज मैं आपका विज़िट कराऊंगा। सबसे पहले जिनाब इराज जो हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा असासा है दरिया सिंध के ऊपर, उसके बाद मैं नवाब ऑफ कालाबाग के बोहड़ बंगला में आपको वहाँ से आपको कालाबाग का नज़ारा दिखाऊंगा और आखिर में कालाबाग का पुल जो 1928 में बना था और माशाल्लाह वो एक बहुत ही मुनफरिद किस्म का मियाँ वाली का शाहकार है। तो चलिए अब हम चलते हैं आपके दूसरे और तीसरे सेगमेंट की तरफ। तो हमारे साथ बेसिक पर्पस किस्सा एकेडमी का यही था कि हमने अपने कम्युनिटी को, अपने मियाँ वाली के इलाके और बच्चों को एक अच्छी तालीम प्रोवाइड करनी है। तो उसके लिए हमें जिस तरह के भी टीम, जिस तरह के भी लोग चाहिए होंगे, हम उनकी मदद लेंगे और उनकी सपोर्ट से इंशाअल्लाह अपनी एकेडमी को आगे बढ़ाएंगे। जी, मैं 2015 में किस्सा एकेडमी का हिस्सा बना हूँ और यहाँ मैंने मैथ सब्जेक्ट को शुरू किया है पढ़ाना। और इससे पहले किस्सा एकेडमी से पहले मेरा कोई तजर्बा नहीं था मैथ को पढ़ाने का, स्पेशली एफएससी की क्लासेस। इधर आके मैंने एफएससी क्लासेस को पढ़ाना शुरू किया है और मैंने बहुत कुछ यहाँ से सीखा है। 18 में मार्च, ये गलबन इसी यही महीना था, तो मैंने ज्वाइन किया। जब सर की कॉल मौसूल हुई तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि इससे पहले भी किस्सा का एक बहुत बड़ा नाम था मियाँ वाली में, क्योंकि ये वो वाहिद इदारा है मियाँ वाली में जो 12 महीने तक, यानी पूरा साल थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर क्लासेस चलती हैं।
اور اس کے علاوہ جو چیز مجھے بہت پسند ہے یہاں جو ٹیچرز کے درمیان ہم آہنگی ایک ٹیم ورک، اس چیز نے مجھے بہت انسپائر کیا اور اسی بنیاد پر آج تک میں قصہ کا حصہ ہوں۔ میں نے کوشش یہی کی کہ اکیڈمی کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم نالج ان سائنس اکیڈمی کے نام سے کیا، اور میری یہ خواہش تھی کہ ایک ایسا ادارہ میں بناؤں میاں والی میں کہ جو ہر اینگل سے، ہر پوائنٹ آف ویو سے ایک ڈفرینٹ، اس کی ایک یونیک اس کی پہچان ہو اور ہر قسم کا بچہ وہاں پہ کمفرٹیبل فیل کرے۔ تو ایک مشن تھا مائنڈ میں، ایک جذبہ تھا کام کرنے کا، ایک لگن تھی، کمٹمنٹ تھی، اور ڈے ون سے یہی پلان تھا کہ ہم نے بہت محنت کرنی ہے۔ تو الحمدللہ آج 10ویں اینیورسری ہے میری اکیڈمی کی۔ 10 مارچ 2011 کو میں نے اس کا سٹارٹ کیا، اور اس کا نام جب میں نے نالج ان سائنس اکیڈمی رکھا تو پرابلم تھا لوگوں کو اتنا بڑا نام یاد رکھنے میں، تو میں نے اس کا شارٹ فارم بنایا قصہ کے نالج آئی فار ان سائنس اینڈ اکیڈمی۔ اور میں بہت خوش ہوں، بہت ایکسائٹیڈ ہوں کہ 10 سال پہلے جو میں نے 4 کرسیوں سے اپنا مشن سٹارٹ کیا تھا، الحمدللہ آج میں اس سٹیج پہ ہوں کہ بہت سارے ایسے بچے، بہت سارے ایسے لوگ جو ہمارے پاس یہاں پہ پڑھ کے آج بہت اچھی اچھی پوسٹ پہ موجود ہیں۔ تو مجھے بہت فخر سے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ الحمدللہ میری اس اکیڈمی میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں تھا، ریگارڈلیس آف دا فیملیز، آف دا اسٹیٹس، کہ کوئی بچہ کہاں سے آ رہا ہے۔ ہر بچہ ہر فیملی سے کمفرٹیبل فیل کرتا تھا کہ کسی کو یہ نہیں پریشانی ہوئی کہ میرا باپ نہیں ہے یا میرے گھر میں کوئی ایسے وسائل نہیں ہیں کہ مجھے کسی اچھے ادارے میں پڑھنا کے لیے کوئی مجھے کسی کی سفارش کی ضرورت ہوگی، کسی بہت بڑے بجٹ کی ضرورت ہوگی۔ تو الحمدللہ ایک ایسا انوائرمنٹ میں نے کریٹ کیا۔ اپنے میرے سارے دوست، میرے سارے کولیگز بہت زیادہ کمیٹڈ تھے، بہت زیادہ ڈیووٹڈ تھے کام کرنے میں، اور خاص طور پہ اس اچیومنٹس کا جو آج بچے کسی بھی سٹیج میں موجود ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، چاہے وہ انجینئرز ہیں، آرمی آفیشیلز ہیں، ٹیچرز ہیں، وہ آج جس سٹیج پہ بھی موجود ہیں، تو وہ خود اس چیز کا اگر 10 سال کے بعد ہمیں یاد کرتے ہیں اور ہمارے بارے میں اچھے کمپلیمنٹس پاس کرتے ہیں، تو اٹ مینز کہ ہم نے اپنی ڈیوٹی اچھے طریقے سے کی اور کرنے کی کوشش کی۔ تو اس 10th اینیورسری کے اوپر
میں نے سوچا کہ آپ کو صرف کیمسٹری کی ویڈیوز کی بجائے کیوں نہ اپنی اکیڈمی کی ایک پوری ڈاکومنٹری دکھائی جائے. میں نے فیس بک کے اوپر پوسٹ لگائی اور میں نے ان سارے بچوں جو میرے سے پڑھ کے جا چکے ہیں, میں نے ان سے کہا کہ آج آپ جہاں پہ بھی موجود ہیں, آپ جس سٹیٹس میں ہیں, اور اسپیشلی آپ قصہ کا کس سیزن میں حصہ رہے, کون سا ایسا ایئر تھا جس میں آپ میرے پاس آئے, کس کلاس میں آئے, اور اپنا ایکسپیرینس اباؤٹ قصہ وہ میرے سے شیئر کریں. تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ود ان 3 to 4 days آل اوور دا پاکستان ڈفرنٹ پروفیشنز کے بچے میرے سے کانٹیکٹ میں آئے. سب سے پہلا کلپ آپ دیکھیں جو میرے اکیڈمی کے بچے جو آج اس وقت ڈاکٹرز ہیں. میں بہت خوشی سے یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. آپ ان کی باتیں سنیں کہ کس طرح سے وہ لوگوں نے اس ادارے کے بارے میں اپنے ریمارکس پاس کیے. Dreams and aspirations pave the way for destinations. And I always dreamt of being among the frontline warriors that is the cream of nation. Along with all information from the books, knowledge, true guideline actually made this dream come true. And luckily I found all these essentials of my journey in Qissa Academy. Qissa made us today what we are. I am blessed that from Sargodha Medical College to a real honored designation in hospital, I have my roots of Qissa within me. Qissa, I owe you this success. And today I am at my dream place and I am recognized honorably as Dr. Zarafshan Waheed Niazi, undoubtedly a better version of my own self with the guidelines of Qissa Academy. Thank you, Qissa. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر شیر شاہ خان ہے اور میں سنٹرل انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹ میں اسپیشلائزیشن کر رہا ہوں. میں نے 2011 میں نالج اینڈ سائنس اکیڈمی سے پڑھا جہاں پہ ڈاکٹر ماجد جہانگیر نے میرے لیے کیمسٹری کی کتھی سلجھائی, اور اس 10 سال کے عرصے میں نے اس ادارے کو بہت پروان چڑھتے دیکھا, اور میری یہ دعا ہے کہ میاں والی کے اسٹوڈنٹس اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں. اینڈ ویری بیسٹ آف لک سر. Assalamu alaikum. I am Dr. Hania and I want to introduce myself as a proud student of Qissa Academy. Sir Majid, basically, he is a gem of a person. Literally, جو وہ پڑھاتے ہیں وہ کبھی بھولتا نہیں ہے, اور آئی تھنک مجھے ابھی تک کیمسٹری یاد ہوگی. اور نہ صرف وہ آپ کو آپ کی اسٹڈیز میں گائیڈ کرتے ہیں, بٹ آپ کی ڈیلی روٹین, مطلب ڈیلی لائف کے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ اس میں بھی گائیڈ کرتے ہیں. اینڈ آئی پراؤڈلی اناؤنس مائی سیلف ایز اے قصہ اکیڈمی اسٹوڈنٹ. اور آئی وڈ سجیسٹ یو کہ جو نئی لاٹ آ رہی ہے آپ لوگ ان کو بھی قصہ اکیڈمی کا پارٹ بنائیں اینڈ میک دیم پراؤڈ. اینڈ تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. میرا نام اویس کرنی ہے اور میں MBBS فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے قصہ اکیڈمی سے 2015 اور 16 میں پڑھا ہے اور میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے. گڈ لک سر. Thank you so much. Assalamu alaikum. I am Mariam Khan and I am studying BDS first year in the dental section of King Edward's Medical College, that's De Montmorency College of Dentistry. I have studied in Qissa Academy from my matric to my FSC, and I owe all my success to my teachers and the hard work they have put in us. Thank you so much. Assalamu alaikum. My name is Osama Nawaz Khan Niazi and I am a part of Qissa family when I was at matric, and I have done my FSC also here. And now I am studying medical at Changsha Medical University, China. The main reason to make this video is to pay tribute to Qissa Academy on its 10th anniversary. It's all due to the hard work of the faculty, all the teachers who always support us and always available for us whenever we need. And I am seeing Qissa increasing and growing day by day, and it's a best academy of best environment in my town. And all my best wishes and best regards are with Qissa, and proud to be a part of Qissa family. Thank you. Assalamu alaikum. I am Dr. Sumaira, doing specialization in orthopedic manual physical therapy. I started Qissa in 2011. Sir, you not only helped us in personality but also in character building. Your motivational lectures still help me a lot. Thank you so much, Sir Majid and Qissa. السلام علیکم. میرا نام نصر اللہ خان ہے اور میں 2015 سے 2017 تک قصہ اکیڈمی کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں.
इन दिनों मैं इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन किर्गिस्तान में एज ए MBBS स्टूडेंट स्टडी कर रहा हूँ। किसा एकेडमी से मेरा बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। किसा एकेडमी ने मुझे बहुत मुश्किल तरीन वक्त में मुझे सपोर्ट किया और मेरी उम्मीद बनकर नज़र आई। आज अगर बहुत कम और मुख्तसर अरसे में किसा एकेडमी एक ब्रांड के तौर पर नज़र आ रही है, तो इसके सिर्फ़ और सिर्फ 2 वजूहात हैं। एक ये कि बग़ैर किसी तफरीक के किसा एकेडमी ने तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट्स को इक्वली प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। दूसरी बात ये है कि बग़ैर किसी पैसे और लालच के किसा एकेडमी ने तमाम फैसिलिटीज़ मुहैया की हैं स्टूडेंट्स को जो एक एकेडमी में होनी चाहिए, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बुनियाद बनाकर अपना मिशन जारी रखा। किसा एकेडमी के हर टीचर अपने सब्जेक्ट में माहिर है, और किसा एकेडमी का स्टाफ और डायरेक्टर सर माजिद जहांगीर साहब बहुत ही उम्दा और नफीस इंसान है। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला इन सब की उम्र दराज करें। इसके अलावा किसा एकेडमी का जो क्रैश प्रोग्राम है, जो मंथली प्रोग्राम है, ये बहुत ही मुफीद है, और ये स्पेशली उन दिनों में होता है जब एग्ज़ाम के दिन करीब होते हैं, और ये प्रोग्राम तमाम स्टूडेंट्स को के लिए बहुत मुफीद साबित होता है। मेरी जितनी भी अभी नए स्टूडेंट हैं जो इंटरमीडिएट में हैं, उन सब से यही गुजारिश है कि आएँ, किसा एकेडमी को ज्वाइन करें और एक छत के नीचे तमाम सब्जेक्ट्स के और हर सब्जेक्ट का माहिर टीचर से मुस्तफ़ीद हों। जज़ाकल्लाह। Assalamu alaikum. I'm Padma Khan Shirwani from I'm studying DPU from Kash University, Rawalpindi, and I've studied from the Kisa Academy from 2018 to 2019, and the teachers are really amazing, and they put a big effort in brightening your future and polishing your character, and I owe everything to my teachers from the Kisa Academy and other teachers also. Thank you very much. Assalamu alaikum. Mohammad Bilal Khan is here. I am a veterinarian and I studied in Kisa Academy in year 2014-15, and I wish best of luck to Kisa Academy on 10th anniversary and lots of love for my beloved teachers. मेरी ये कोशिश रही है कि जितने बच्चे मेरे पास पढ़ें, मैं हमेशा उनसे पहले ये पूछ लेता हूँ कि आप फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और आप यकीन करें कि अल्हम्दुलिल्लाह लकीली ये अल्लाह ताला की हमारे ऊपर एक ख़ास करम नवाजी है। मैं अपनी क्या बात करूं कि अल्लाह ताला ने हमारे साथ ये एहसान किया है कि जितने भी किस्म के बच्चे हैं वो हमारे पास आते हैं, और अगर जितनी वो डिमांड करते हैं, हमारी अपनी कोई डिमांड नहीं होती। हमारी डिमांड सिर्फ ये होती है कि आपने रेगुलर रहना है, और आपने जो काम आपको दिया जाएगा, जो आपसे काम लिया जाएगा, वो आपने 100% अपना शो करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिसका नतीजा, जिसका रिज़ल्ट हम देख भी रहे हैं, और आप सब लोगों के सामने, आप सब लोग जानते हैं कि हमारी इस एकेडमी के बारे में कि हमारी क्या स्ट्रगल है। अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ वाली में हमने अपनी पहचान बनाई, अपना नाम बनाया, और इस किस्सा ने मुझे, मेरे स्टाफ को एक स्टेक होल्डर बनाया। माजिद बशीर साहब जो बायो के टीचर, तो वो और मैं सर FSC के हम लोग क्लास फेलो, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स इंडीड। तो सबसे पहले मैंने उनको कॉल की कि आप मेरे साथ आएँ, मेरी एकेडमी का हिस्सा बने, और सब्जेक्ट चूँकि उनका बायो का था और मेरा केमिस्ट्री के साथ, सो देयर वाज नो क्लैश बिटवीन अस।
अल्हम्दुलिल्लाह किस्सा एकेडमी की स्पेशलिटी कि आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं, वो 9th हो, 10th हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर, तो आपको सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर्स मिलेंगे और आपको कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मिलेगा एजुकेशन के लिए। और मियाँ वाली के आप जिस भी फील्ड में चले जाएं, आपको अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पढ़े हुए स्टूडेंट्स हर जगह मिलेंगे, बल्कि मुल्क के तूल अर्ज़ में हर जगह, हर डिपार्टमेंट में, हेल्थ से लेकर एजुकेशन तक हर जगह आपको किस्सा एकेडमी के स्टूडेंट्स नज़र आएंगे। और यही अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे की, इस टीम की और हमारी कामयाबी। तो अदनान खान उसके बाद बहुत अच्छी एंट्री थी हमारे लिए। ही वॉज ऑल्सो अ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन। और मैं ये समझता हूँ कि जो शौक़ से पढ़ाता है, और सबसे बड़ी जो उसकी जो एक प्लस पॉइंट था उसमें कि वो सिर्फ एक अच्छा टीचर नहीं था बल्कि एक बहुत अच्छा इंसान भी है। बच्चों को कभी भी क्लास में, आप यकीन करें कि मैथ का एक सब्जेक्ट है जो बहुत ही हार्डली आपको बोर्ड के ऊपर सारा करना पड़ता है, और ये ऐसा शख्स है जिसके बारे में मैं ये भी कह सकता हूँ कि जिसको ज़बरदस्ती क्लास से निकालना पड़ता है। सो इट मीन्स कि मैं ये असल में बात फोकस करना चाह रहा हूँ कि एक टीचर इतने शौक़ से पढ़ा रहा है, उसकी ये कोशिश है कि बच्चे जितना ज़्यादा टाइम मेरे साथ स्पेंड करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडीज़ को टाइम दें, खामा उसमें फजूल कोई बात ना हो। तो ऑटोमेटिकली जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो भी कंफर्टेबल फील करता है। और जो बच्चे इस प्रोग्राम में होते हैं कि हम थोड़ा सा टीचर को तंग करें, या तो वो डिसिप्लिन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही अच्छा उसका एक बिहेवियर है क्लास के अंदर। अगर आपने क्लास के अंदर का माहौल देखना हो तो बहुत अच्छा माहौल आपको जो मिलेगा, मुझे देखने में मिला है वो किस्सा एकेडमी में है। इतने डिसिप्लिन टीचर और फिर उनके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत अच्छा वो भी माहौल दे रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये भी देखा है कि किस्सा एकेडमी में जितने भी टीचर हैं, कभी मैंने नहीं सुना कि किसी टीचर ने स्टूडेंट के साथ कोई गैर अखलाकी बात की हो। अपने सब्जेक्ट तक रहते हैं और सब्जेक्ट के अलावा किसी गैर ज़रूरी बात कभी डिस्कस नहीं की। देन मैं बात करूँगा रफ़ी कुरैशी के बारे में। ही इज़ अ वेरी सेल्फ मेड पर्सन, जिसने अपना नाम खुद बनाया, उसको किसी को उसको हाईजैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और उसने अपने सब्जेक्ट के ऊपर खुद ही एफर्ट की और उसने अपने सब्जेक्ट में अपना नाम बनाया और बच्चों को उस सब्जेक्ट के अंदर इन्वॉल्व कर लेना, ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट होता है किसी भी टीचर के लिए। Well, as it is said, where there is will, there is a way. I had my personal objectives as well. So since the day I joined Kissa Academy, I got an environment, as I've already said. So this environment, well, provided me that sort of stuff through which I think I could have done my job easily. Right now, Alhamdulillah, I consider myself to have at least reached near my objectives. So in this regard, Kissa has given me all that what I needed. अब मैं आपसे उन बच्चों के क्लिप्स शेयर करने लगा हूँ जो आज माशाल्लाह बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में या तो पढ़ रहे हैं या वो अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करके अपनी प्रोफेशनल लाइफ को स्टार्ट कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शाहरुख खान नियाजी है एंड बाय प्रोफेशन मैं एक सोशल मीडिया मार्केटर हूँ एंड मोर स्पेसिफिकली ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने 2017 में बैचलर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी फ्रॉम फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी एंड उसके बाद इट्स बिन ऑलमोस्ट 3 इयर्स मैं प्रोफेशनल करियर में काम कर रहा हूँ अमेरिका की कंपनी के साथ। 2011 में मैंने अपनी मेट्रिकुलेशन की थी मियाँ वाली से और मैं सर माजिद जहांगीर का सबसे पहला स्टूडेंट था। आई एम एक्सट्रीमली ऑनर्ड टू टेल यू दिस के आई वॉज द वेरी फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। किस्सा अकेडमी का मैं सबसे पहला स्टूडेंट था जिसने सर माजिद जहांगीर के साथ जो है वो पर्सनल 1-on-1 ट्रेनिंग हासिल की थी और इट्स बिन सुपर अमेजिंग टू सी द टाइम दैट दिस इंस्टीट्यूशन हैज given to the students, given to itself in the past 10 years and the growth that this institution has seen is commendable, mashallah. और मैं सर माजिद जहांगीर और उनकी इंटायर टीम जिन्होंने मिल के उनके साथ उनको हेल्प आउट किया इस इंस्टीट्यूशन की ग्रोथ के अंदर, मैं उन सबको आई विश ऑल द वेरी बेस्ट और आई प्रे फॉर देम कि अल्लाह ताला जो है वो इस इंस्टीट्यूशन को मज़ीद बहुत सारी तरक्की दे और जितनी भी हमारी यंगर जनरेशन है आगे आने वाली स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस इंस्टीट्यूशन से जो मियाँ वाली से पढ़ रहे हैं, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि वो इस इंस्टीट्यूशन से पढ़ें और यहाँ के टीचर्स से जितना फ़ायदा उनकी नॉलेज से ले सकें वो लें। ये आपको आपकी एकेडमिक स्टडीज़ और आपके प्रोफेशनल करियर दोनों में हेल्प आउट करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। Assalamu alaikum, this is Kanat Rahim. I did my electrical engineering from Namal College, Mianwali, an associate college of University of Bradford, UK.
Currently, I'm working as business developer in one of the largest export companies of Pakistan. I dedicate this success of mine to all my beloved teachers and especially to Sir Majid, who made the boring subject of chemistry very interesting to me, and I'll wish him best of luck for his life and his career too. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हमाद ख़ान और मैं किस्सा नेटवर्क का हिस्सा रह चुका हूँ 2018 से लेके 2019 तक, और रिसेंटली अभी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मेरे के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो सर माजिद जहांगीर की वजह से है। अल्लाह उन्हें खुश रखे, आबाद रखे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़। Assalamu alaikum, my name is Shahroz Khan Niazi and I am doing mechanical engineering from University of Lahore, and I'm done with my 6 semesters, almost my 3 years, and let's have a short review about Qissa Academy. My batch in Qissa Academy was 2016 to 17 and it was my great experience, and I have learned a lot of things from Qissa Academy. Sir Majid Jahangir Saab and Sir Adnan Ahmed Khan, they were great to me, and all of the teachers from Qissa Academy, they have given me a great motivation, and although it was my best time in Qissa Academy, and I think today if I'm at this stage, it's just because the prayers of my parents and my teachers. Thanks a lot. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आफ्ताब बलोच है और सेशन 2015 और 16 में मैं किस्सा का स्टूडेंट रहा हूँ। हमारे लिए स्पेशल चीज़ ये थी कि हम किस्सा में हॉस्टलाइज भी थे, तो इस लिहाज से किस्सा हमारे लिए हमारी एकेडमी भी थी, हमारा घर भी था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्हीं टीचर्स की बदौलत मैंने रिसेंटली अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। ज़िंदगी के इस मुकाम पे स्पेशली मैं माजिद जहांगीर साहब का दिल की अता गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ। इसके अलावा हमारे उस्ताद मोहतरम मोहसिन गनी साहब, अदनान साहब और फ़रहान साहब, जिनकी वजह से आज हम ज़िंदगी के इन मुकामात पे मौजूद हैं, और हमारी दिल से दुआ है कि किस्सा मियाँ वाली ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे और मुस्तकबिल में हम वो दिन भी देखें जब मियाँ वाली में किस्सा स्कूल सिस्टम और कॉलेजेस भी आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किनान सुल्तान खान नियाज़ी है और मैं किस्सा अकेडमी में पढ़ा था 2018 और 19 में, ये 2 साल FSC के अपने। आजकल मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ हाईटेक यूनिवर्सिटी टेक्सला से, और आज मैं जिधर हूँ मैं सोचता हूँ कि मैं अपने टीचर्स की वजह से ही हूँ और अपने पेरेंट्स की दुआओं की वजह से। जैसे कि किस्सा अकेडमी में बहुत कुछ सीखने को मिला, पढ़ाई के लिहाज से, दोस्ती के लिहाज से, रिस्पेक्ट के लिहाज से, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और मैं औरों को भी रिकमेंड करूँगा कि अगर उन्होंने लाइफ को एंजॉय भी करना है और पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि देखें सिर्फ पढ़ाई हर चीज़ नहीं होती, एन्जॉयमेंट और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तो वो लाजमी किस्सा अकेडमी को ज्वाइन करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो ये थी मैं आपसे शेयर कर रहा था डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, तो क्यों ना अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो मेरे बच्चे जो इस वक्त माशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी के अंदर आर्म फोर्सेस में वो ऑफिसर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैप्टन फैसल नियाज़ी है, मैं आर्मी में डॉक्टर हूँ और मैं किस्सा एकेडमी से मैंने स्टडी किया है। बहुत अच्छे वेल एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, फ्रेंडली माहौल होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी हमने अचीव किया अपने टीचर्स की वजह से अचीव किया है। Assalamu alaikum, I am Lieutenant Qamar Niazi. Today I want to share a couple of words regarding my experience in the Qissa Academy. I studied there for 4 years and those 4 years were the fruitful years of my life in terms of academic learning and ethical learning. I have been blessed with many blessings, and for all these I firstly thank to Allah and then Sir Majid Jahangir for putting in all his energies and effort to make us what we are today. None of this would have been possible without the hard work and dedication of Sir Majid Jahangir, Sir Majid Bashir, Sir Farhan. That's why I want to thank them all today on this platform, so that the youth can understand their values and can give them their due respect for all their dedicated efforts. Qissa Academy has helped me a lot and I am sure it will help you all too. May Allah be your guide. Jazakallah. तो यकीनन आप लोगों को एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। अब मैं आपसे, जैसे मैंने कुछ दिन पहले व्हाट्सएप के ऊपर अपने स्टेटस लगाए, तो मेरे बहुत सारे बच्चे मेरे से ये भी क्वेश्चन कर रहे थे कि सर कोई बच्चा टीचर नहीं बना। तो अब मैं आपसे उन बच्चों को, स्पेशली वो बच्चे जो माशाल्लाह बकौल उनके जो काफ़ी इंस्पायर हुए थे, और वो लोग ये कहते हैं कि सर हमने केमिस्ट्री का सब्जेक्ट आपकी वजह से सिलेक्ट किया, और माशाल्लाह अब वो सारे केमिस्ट्री में मास्टर्स कर भी चुके हैं और वो टीचिंग भी कर रहे हैं। तो चलिए
ان کی باتیں سنتے ہیں. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Hafiz Tahir Mahmood Khan Niazi. I have done MPhil in chemistry from University of Sargodha, and I have been serving as a teacher for last 3 years in Punjab Education Department. I feel honored that I have the privilege to be among one of the first students of KISA when I joined it in 2011. And Sir Majid Jahangir Khan was not just a teacher, he was a counselor, he was a friend, he was a mentor. And he guided us to continue our studies and pursue our dreams. The knowledge that he delivered to us did not help us in the student life, but as well as practical life. I would like to say thank you to KISA and Sir Majid Jahangir Khan. السلام علیکم. میرا نام مہک زیب ہے. میں نے بی ایس سی میں قصہ اکیڈمی جوائن کی. میں نے ماسٹرز کیمسٹری میں کیا اور اب گورنمنٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایز اے ایجوکیٹر جاب کر رہی ہوں. سر ماجد از اے ہارڈ ورکنگ اینڈ گریٹ ٹیچر, مینٹور اینڈ کنسلٹنٹ ٹو. آج میں جس مقام پر کھڑی ہوں اپنے ٹیچرز کی وجہ سے ہوں. تھینک یو. السلام علیکم. My name is Kamit Khan. I have done my MSc Chemistry. I am student of KISA Academy in 2011 and 12. Now I am serving as headmaster in government school. I am very thankful to be KISA Academy. I feel proud to be part of KISA Academy. Assalamu alaikum. My name is Alina Niazi and I am doing BS in Chemistry from University of Miyawali. I have studied in KISA Academy in 2018. سب ٹیچرز کا وے آف ٹیچنگ بہت اچھا ہے, اسپیشلی اگر بینگ اے کیمسٹری اسٹوڈنٹ میں یہاں پہ کیمسٹری کے حوالے سے بات کروں تو سر ماجد جہانگیر ہر ٹاپک کو بہت ایزی وے میں سمجھاتے تھے, اور وہاں پہ ایک پازیٹیو کمپٹیٹیو انوائرمنٹ کریٹ کیا جاتا ہے. تھرڈ, وہاں پہ جو کریش ٹیسٹ سیریز ہوتی ہے, جو کریش ٹیسٹ کا ایک اسکیجول بنایا جاتا ہے, وہ اسٹوڈنٹس کے لیے کافی ہیلپ فل ہے کہ اگر وہ اس کو سالو کرنے میں سکسیزفل ہو جاتے ہیں تو وہ کالج کے ایگزامس یا بورڈ کے ایگزامس کو ایزیلی سالو کر سکتے ہیں. اور کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے موٹیویشن بھی کافی ضروری ہوتی ہے. اگر میں ایک ایف ایس سی اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے بات کروں کہ اگر ایک ایف ایس سی اسٹوڈنٹس کی لائف کو دیکھیں تو وہاں پہ اس کی جو روٹین ہوتی ہے وہ اکیڈمی, کالج, اکیڈمی, یہ روٹین ان کی سیٹ ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کو موٹیویشن کی بھی کافی ضرورت ہوتی ہے. سو سر ماجد جہانگیر جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ موٹیویٹ بھی بہت کرتے ہیں. السلام علیکم. میں محمد شعیب اقبال شاہ ایز اے ٹیچر کام کرتا ہوں. ماجد جہانگیر خان صاحب میرے بہت ہی پیارے دوست اور میرے بڑے بھائی ہیں. اللہ پاک ان کو خوش رکھے. اور میں نے بی ایس سی کے اندر ان کے بی ایس سی کی کیمسٹری جو ہے وہ آرگینک کیمسٹری میں نے ان سے پڑھی تھی. اللہ پاک ان کو اپنے مقصد کے اندر ہمیشہ کامیاب رکھے اور قصہ اکیڈمی میں کو شاد و آباد رکھے, جہاں بھی رہیں خوش رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں حافظ منور حیات فرام سینٹرل ماڈل اسکول میاوالی. میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں قصہ نیٹ ورک کے بارے میں آپ سے مخاطب ہوں. ایک استاد ہونے کے ناطے میں جانتا ہوں کہ بچوں کو علم سے آراستہ کرنا اور ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت کرنا ایک بھاری ذمہ داری ہے. جہاں تک قصہ نیٹ ورک کا تعلق ہے تو میرا واسطہ 4 سال سے ہے. قصہ نیٹ ورک کے تمام اساتذہ کرام موتیوں کی لڑی کی مانند ہیں, ایک سے بڑھ کر ایک. میں نام لینا نہیں چاہوں گا کسی کا بھی. تمام اساتذہ کرام پروفیشنلی ٹرینڈ ٹیچر ہیں, جن میں سے اکثر کو پرسنلی طور پر میں جانتا ہوں, جو طلباء و طالبات کو بہترین ماحول, بہترین انداز میں موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں اور علمی پیاس بھی بجھا رہے ہیں. میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک موتیوں کی اس لڑی قصہ اکیڈمی کو مزید ترقی دے اور نکھارے. چلیں, اب یہ تو تھے ہمارے وہ بچے جو ڈاکٹر تھے, انجینئر تھے, ٹیچرز تھے, آرمی آفیشیل تھے. اب اس کے علاوہ بہت ساری فیلڈز ہیں. جیسے سر نے آپ سے انٹرسٹ کی بات کی تھی, تو اسی طرح سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے علاوہ کون سی ایسی فیلڈز ہیں. جیسے سی اے کا ڈپارٹمنٹ ہے, بچے اس میں ہمارے پاس اکاؤنٹس میں بی بی اے کر رہے ہیں. تو ان بچوں کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں کیسے اسٹرگل کر رہے ہیں اور کیسے آگے بڑھ رہے ہیں. Assalamu alaikum. My good name is Muzammil Fatma and currently I am doing CA at Professional Academy of Commerce, Lahore. And I spent 2 years of my life at KISA when I was doing FSC. And I think KISA was not just an academy for me. It
اٹ واز مائی سیکنڈ ہوم، بیکاز میرے ٹیچرز نے ایک مطلب پلیٹ فارم ہی ایسا پرووائڈ کیا تھا کہ وہاں ہمیں کچھ ایسا فیل ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم کہیں اور ہیں، ایسا ہی فیل ہوتا تھا کہ ہمارے اپنے پیرنٹس، ہمارے فادرز ہمیں پڑھا رہے ہیں۔ سر ماجد جہانگیر تھے، سر ماجد بشیر، سر فرحان، سر عدنان، سر زیاد، دے آل آر ویری رسپیکٹیبل، اینڈ آئی تھنک سر ماجد جہانگیر، ان کے بارے میں تو جتنا بھی کہیں کم ہے۔ ایز اے لیڈر آئی تھنک ہی کیئرڈ مور اباؤٹ اس رادر دین ہم سیلف، سو اٹس ایوری تھنگ۔ ایک لیڈر کے لیے یہ کوالٹی ہونا مطلب بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ سو آئی ایم تھینک فل فار آل دیئر ایڈوائسز، ایفرٹس اینڈ ہیلپس۔ اللہ آپ کو اور بھی ترقی دے۔ تھینک یو سو مچ، ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ Here is Muqaddas Bani. I am studying Chartered Accountancy from RISE Lahore. I have studied in KISA throughout my matriculation and FSC days, and I truly believe KISA to be the pillar of my success. So I would like to wish them 10 years of being the greatest of all times. السلام علیکم، میرا نام حمزہ خان ہے، میں اس ٹائم سی اے کر رہا ہوں۔ 2016 میں میں نے قصہ اکیڈمی سے سر ماجد جہانگیر سے کیمسٹری پڑھی ہے، اور سر ماجد جہانگیر نے کیمسٹری پڑھانے کا پورا حق ادا کیا ہے، اور اسپیشلی وہ ٹائم سر سے کیمسٹری پڑھنا، یہ ایکسپیرینس ریمارکیبل ایکسپیرینس تھا ہمارے لیے۔ تھینک یو۔ السلام علیکم، میرا نام مجتبی عبداللہ خان ہے، اور میں 2017 اور 2018 میں قصہ اکیڈمی کا حصہ رہا ہوں، اور اب میں LGS یونیورسٹی لاہور سے انٹرنیشنل لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ تو مجھے فخر ہے سر ماجد جہانگیر خان پر اور اپنے بقیہ اساتذہ پر کہ انہوں نے آج میرے پر اتنی محنت کی کہ میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ میں اس یونیورسٹی کا حصہ ہوں جس میں پاکستان کے چند گنے ہوئے بچے آتے ہیں۔ تو میں نہایت مشکور ہوں اپنے ٹیچرز کا اور قصہ اکیڈمی۔ السلام علیکم، میرا نام محمد سلیم اللہ خان ہے، میں قصہ اکیڈمی کے انٹر کے سیشن 2014-16 میں پڑھا ہوں۔ اس کے بعد میری فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں گورنمنٹ جاب ہو گئی تھی، جو کہ میں 3 سال سے وہ کنٹینیو کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ میں نے اپنی ایجوکیشن کو بھی کنٹینیو کیا، اور اب میں الحمدللہ MA ماسٹرز کر رہا ہوں کیمسٹری کے اندر یونیورسٹی آف میاں والی سے۔ اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ ایئر میری اٹامک کینسر ریسرچ سینٹر ارنب میں SA1 کے طور پر بھی سلیکشن ہوئی ہے۔ قصہ اکیڈمی کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کچھ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو اسٹینڈرڈ ایجوکیشن کے ساتھ آپ کی گرومنگ کی جاتی ہے، آپ کی پروفیشنل پریکٹیکل لائف کے بارے میں آپ کو گائیڈ کیا جاتا ہے۔ تو قصہ اکیڈمی انہی اداروں میں سے ہے جو آپ کو یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرتا ہے۔ اسپیشلی میں تھینک فل ہوں سر ماجد جہانگیر صاحب کا، جنہوں نے ہمیں ایسا ماحول پرووائڈ کیا اور ہماری ایسی گرومنگ کی، تربیت کی کہ آج ہم اس مقام پہ ایک سکسیسفل لائف گزار رہے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام سامان ماجد ہے، اور میں نے قصہ میں ان 2018 اسٹڈی کیا تھا، اور اب میں یونیورسٹی آف مینجمنٹ ٹیکنالوجی لاہور میں ایز این آرکیٹیکٹ اسٹڈی کر رہا ہوں۔ فار می قصہ واز اے ویری پلیزنگ ایکسپیرئنس، بیکاز میں نے بہت سارے اکیڈمیز ایسی دیکھیں جو صرف اور صرف پیسے بٹورنے کے لیے جسٹ ٹو میک سم بک پڑھایا کرتی تھی، ناٹ جسٹ فار ایجوکیشن۔ بٹ قصہ ایک واحد ایسی میاں والی میں اکیڈمی تھی جنہوں نے صرف اور صرف فار دا سیک آف ایجوکیشن اکیڈمی کھولی۔ اینڈ سر ماجد جہانگیر کا میں بہت ہی ہمبل، مطلب کہ بہت ہی ان کے آبھاری ہوں کہ انہوں نے مجھے بہت سارے ٹف سچویشن میں گائیڈ کیا، اور انہوں نے بہت ساری مجھے مشکلات میں بھی ہیلپ کیا۔ سو قصہ از اے ویری گڈ چوائس، اینڈ فار می قصہ واز نتھنگ بٹ اے ہمبل ایکسپیرینس۔ تھینک یو۔ Assalamu alaikum, here I am Rashna Gul. I done BBA honors, now I am doing MPhil and also doing job in AQD company as a BDE. ہمارا قصہ اکیڈمی میں فرسٹ بیچ تھا ان 2011۔ سر اکرم، سر وحید، سر ماجد، ان تینوں نے ہمیں پڑھایا اور بہت اچھا پڑھایا، اور قصہ اکیڈمی میں بہت اچھا ٹائم اسپینڈ ہوا میرا، اور آج جس مقام پہ ہم ہیں وہ سب ہم اپنے ٹیچرز کی وجہ سے ہیں۔ اینڈ تھینک یو سو مچ، تھینک یو، اللہ حافظ۔ السلام علیکم، my name is Gulnar Khan Niazi and I am the student of Public Administration and Governance in National University of Science and Technology, Islamabad. I have been a part of Qissa Academy for 4 consecutive years from 2017 to 2020. Qissa Academy has played a very vital role not only in my academic qualification but also in my character development. I owe my present position
at an international university due to the untiring efforts of my teachers of Qissa Academy and especially the director Sir Majid Jahangir Khan. Thank you. السلام علیکم، میرا نام حافظ محمد شیر ہے، میں ایم اے اردو کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ حال ہی میں نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی اسلام آباد ہیڈ کوارٹر سے آٹو کیڈ میں انٹرنشپ کمپلیٹ کی ہے۔ 2015-16 کے سیشن میں قصہ اکیڈمی کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں۔ میں صرف ادھر اسٹوڈنٹ نہیں تھا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ قصہ اکیڈمی میرا اپنا گھر ہے، کیونکہ میں ادھر ہاسٹلائز تھا۔ میں صرف اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ 3-4 اور دوست بھی تھے جو کہ ادھر ہاسٹلائز تھے، اور قصہ اکیڈمی میں ہم نے بہت کچھ حاصل کیا۔ صرف تعلیم حاصل نہیں کی بلکہ میں کہتا ہوں کہ والدین کے بعد جو تربیت حاصل کی ہے ادھر سے ہی حاصل کی ہے۔ تو غریب طبقے کے لیے جو بے لوث خدمت کر رہے ہیں ماجد صاحب، تو ان کی وجہ شہرت صرف اور صرف یہی ہے۔ ماجد صاحب اور ان کے والد صاحب کا میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے بہت سی محبتوں سے نوازا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام فہد عبداللہ خان ہے۔ میں نے 2016 میں ماجد جہانگیر صاحب سے قصہ اکیڈمی میں کیمسٹری پڑھی تھی۔ الحمدللہ میں اب فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ میں ایز اے مینیجر کام کر رہا ہوں، اور پہلی بار ہم نے پیزا بھی سر ماجد جہانگیر صاحب کے ساتھ کھایا تھا میاں والی میں۔ الحمدللہ اب میں اس فیلڈ میں آ گیا ہوں، تو میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ بہت بہترین ٹیچر تھے، وہ ہمارے ساتھ ہمارے بہت اچھے دوست بن گئے تھے، اور ابھی بھی ہیں الحمدللہ، ہم کانٹیکٹ میں ہیں۔ تو اللہ پاک انہیں خوش رکھے، اللہ پاک انہیں کامیاب کرے ہر مقام۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، میرا نام حماد افضل خان ہے۔ آئی ایم نو ڈاکٹر ان ہومیوپیتھک میڈیسن اینڈ سرجری۔ قصہ اکیڈمی میں ہم نے 2 سال اسٹڈی کی ہے، ایف ایس سی میں 2017 اور 18 میں۔ قصہ اکیڈمی میں کافی فرینڈلی ماحول ہے، کافی اچھا پلیٹ فارم موجود ہے، اور کافی ایکسپیرینس ٹیچر موجود ہیں قصہ اکیڈمی میں، اور میں بہت شکر گزار ہوں اپنے اساتذہ کا جنہوں نے ہمیں اپنے لائف کے گولز میں اچیومنٹ کے لیے ہمارا بھرپور ساتھ دیا، ہمیں اس قابل بنایا۔ اور میں شکر گزار ہوں سر ماجد جہانگیر صاحب کا کہ جن کی یہ محنت، جن کی یہ کاوش، جن کی یہ لگن آج رنگ لائی، اور قصہ اکیڈمی نے اپنے کامیابی کے 10 سال مکمل کیے، اور انشاءاللہ دعا گو ہوں کہ قصہ اکیڈمی آگے بھی اسی طرح ایک اچھا پلیٹ فارم مہیا کرتی رہے۔ اوکے سر، اللہ حافظ، تھینک یو۔ Assalamu alaikum. My name is Muhammad Wasimullah Khan, and I remained student of Qissa Academy for almost 2 years during my FSC in 2013 and 2014. Now I am Assistant Sub-Inspector in Islamabad Capital Territory Police. About Qissa, I would say that it's a place where quality education is given. I remember the days when Sir Majid used to say, recite Durood Sharif sallallahu alaihi wasallam as much as possible. So it's a place where spiritual link with our Prophet sallallahu alaihi wasallam is also emphasized. Thank you. یقیناً ان بچوں کو دیکھ کر آپ کو بھی اسی طرح خوشی ہو رہی ہوگی جس طرح ہمیں ہو رہی ہے۔ ویل ڈن اسٹوڈنٹس، وی آر پراؤڈ آف یو۔ تو آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بہت ایسی چیزیں آپ سے شیئر کی جو میری زندگی کا بہت بڑا اثاثہ ہے۔ تو بچوں، آج کی اس ویڈیو سے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے والدین سے بڑھ کے کوئی آپ کی زندگی میں امپورٹنٹ نہ تھا، نہ ہے، اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ ان کو پروٹوکول دیا کریں، ان کی رسپیکٹ کیا کریں۔ اسی طرح جیسے آج کی اس ویڈیو میں نے ایک اور چیز بھی آپ سے شیئر کر لی کہ آپ زندگی میں جتنے بھی کامیاب ہو جائیں، آپ زندگی میں کہیں بھی پہنچ جائیں، جتنی بھی ترقی حاصل کر لیں، آپ جتنے بڑے آفیسر بن جائیں، جتنے بڑے ڈاکٹر بن جائیں، بچوں ایک چیز ہمیشہ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ آپ کی زندگی صرف اس وقت کامیاب ہوگی جب آپ ایک اچھے انسان ہوں گے۔ آپ جتنے بڑے آفیسر ہیں، اگر اچھے انسان نہیں ہیں تو اس آفیسری کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس ڈاکٹری کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سو بی اے گڈ ہیومن بینگ، تو یہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میں نے اپنی پریکٹیکل ایگزامپل سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ جتنے بچے کنیکٹڈ رہے ہیں یا جو ہیں، ان سب کو یہ پیغام جائے کہ آپ جہاں تک بھی پہنچ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آگے لے کے جائیں، آپ کو بہت کامیابیاں ملیں، آپ کو بہت ترقیاں ملیں۔ تو آپ کی کامیابی صرف اس وقت ہوگی جب آپ ایک اچھے انسان ہوں گے۔ تو بچوں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں،
اللہ کو راضی کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے. تو جب اللہ راضی ہو جایا کرتا ہے تو دنیا کا کوئی بھی شخص, کوئی بھی قوت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں, اور اس ادارے کے لیے آپ کی نیک خواہشات, آپ کی دعائیں ہمیں ہمیشہ ان کی ضرورت رہے گی. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری پارٹی ہو رہی ہے.